بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ. قائد جمعیت سے درخواست ہے کہ وہ پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پشاور کے پریس کلب کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں تشریف لائے ہیں اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنا پیغام آپ کی وساطت سے قوم کو پہنچا سکوں. ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹ ایسا ادارہ کہلاتا تھا کہ ہم جس کی بالادستی کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، لیکن جس بھونڈے انداز کے ساتھ بجٹ پیش کیا گیا، جس جھوٹے اعداد و شمار کے ساتھ قوم کو معاشی بہتری کے اشاروں کی نوید سنائی گئی، اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو غنڈہ گردی کی گئی، اپوزیشن کے اوپر جوتے پھینکے گئے، بجٹ کی دستاویزات کی کتابیں پھینکی گئیں، مغلظات بکے گئے، پارلیمنٹ کی توہین اور اس کی تضحیق کی گئی. ایک جمہوریت پسند اس قسم کے کردار کے بعد اور اس طرح کے گرے ہوئے رویے کے بعد پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کس منہ سے کرے گا؟ انہوں نے جمہوریت اور جمہوریت پسندوں کو شرمندہ کر دیا ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جھوٹ کا ایک پرندہ تھا اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس ہلڑ بازی کا سہارا لیا، اور شاید مزید بھی پارلیمنٹ نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہاں پر ایک تلخی کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو شاید بھاگم دوڑی میں ہی اب اس بجٹ کو پاس کر دیا جائے. پھر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا ہے، یہ اب بلوچستان تک گیا ہے. بلوچستان میں جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ 3 سالوں میں اپوزیشن کے حقوق کو پامال کیا ہے، اپوزیشن اراکین کے حلقوں کو جس طرح محروم رکھا گیا ہے، یہی بجٹ کا ہی تو موقع ہوتا ہے کہ عوام کے نمائندے عوام کی آواز بن کر عوام کی طرف سے احتجاج نوٹ کراتے ہیں. لیکن جس طرح کے بختربند گاڑیوں کے ذریعے سے دروازے توڑے گئے، جنگلہ توڑا گیا، معزز ممبران اسمبلی کی ہڈیاں توڑی گئیں، مولانا عبدالواحد صدیقی کا ہاتھ ٹوٹا، دوسرے معزز اراکین، بزرگ اراکین، ان کی توہین کی گئی،
اور اس طریقے سے بختربند گاڑیوں کو اپنے ملک کے VIPs کے خلاف استعمال کیا گیا۔ شرم کی بات ہے، دھاندلی کی پیداوار کی حکومت اور اسمبلیاں یہی کردار ادا کر سکتی ہے۔ پورے ملک میں ہر حلقے میں لچے لفنگوں کو دھاندلی کے ذریعے اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، اور آج ان کا یہ کردار سامنے آ رہا ہے۔ نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی کسی کی عزت و آبرو ہے، اور اس طریقے سے نااہل لوگوں کو، جن کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے اور محلے کے اوباش لوگوں کی طرح اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا کر پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں PDM اپنے موقف پہ قائم ہے اور حکومت کے خلاف عوامی قوت کے ساتھ تحریک کا عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور عوام کی شرکت یہ بتائے گی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے کس طرح اس حکومت کو مسترد کیا ہے۔ پشتون قوم تو بڑی عزت دار اور باوقار قوم ہے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے پشتونوں کا عزت و وقار اور ان کا باہمی احترام کی جو روایات ہیں وہ پامال ہو گئی۔ ایسے لوگ کم از کم پشتون قوم کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ مجھے 2013 میں بتایا گیا، 2013 میں مجھے بتایا گیا کہ چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے بہتر چوائس اور نہیں تھا۔ جس منصوبے کے تحت یہاں پر نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، جس طریقے سے یہاں کی باوقار اور اعلیٰ روایات کے حامل تہذیب و تمدن کو پامال کیا گیا اور ایک مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے یہی پارٹی اور اسی پارٹی کی قیادت کو چنا گیا ہے، اور یہ خالصتاً مغربی اور یہودی ایجنڈے کی بنیاد پر کیا گیا، اور ہم اپنے اس دعوے پہ قائم ہیں۔ ایک بڑی جنگ ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے جیتنی ہے۔ 29 جولائی کو کراچی میں PDM کا بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس طریقے سے ایک بار پھر عوامی صفوں کو منظم کیا جائے گا، اور عوامی قوت ہی ہمارے نزدیک ہمارا ہتھیار ہے۔ جمہوری ہتھیار کو استعمال کریں گے، بھرپور طور پر استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ملک کو آئین کی پٹری پر واپس لانے کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم ایک بار پھر متنبہ کر دینا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے ان اداروں کو جو آج اس قسم کی حکومت کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی کو اپنا آئینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہو جائیں۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیاست میں ان کی اس طرح کی مداخلت کو نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی قبول کریں گے۔ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب میاں شہباز شریف صاحب نے انتخابی اصلاحات کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دی ہے،
ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس پر کام ہونا چاہیے، اور بنیادی نقطہ یہی ہو کہ انتخابی مراحل کے اندر کسی مرحلے پر بھی جاسوسی اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے، اگر کہیں پر امن و امان کی صورتحال ہے تو اس کے لیے پولیس کافی ہے، عام نہتے لوگ ان کے مقابلے میں فوج کو بھیجنا یہ تو فوج کے ادارے کی بھی توہین ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ تجاویز ہمیں مرتب کرنی ہوں گی، ایسی تجاویز جو منصفانہ انتخابات کی ضمانت دیں اور قوم کے لیے انتخابی نتائج قابل قبول ہیں۔ فاٹا کی صورتحال، اس وقت ہمارا فاٹا اور فاٹا کے عوام مظلومیت اور قسم پرسی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ پرانا نظام بھی ختم کر دیا گیا اور نئے نظام کا تجربہ بھی ناکام نظر آ رہا ہے۔ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی، لیکن کیوں سر اٹھا رہے؟ ہمیں شبہ ہے کہ اس قسم کے حالات ریاست اور ریاستی اداروں کے ناک کے نیچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ حالات رونما ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ گستاخی بھی کر لوں کہ اس میں ان کی کچھ آشیرواد بھی حاصل ہوتی ہے تاکہ فوج کو فاٹا میں رکھنے کے لیے جواز موجود رہے۔ چنانچہ دوبارہ وہاں پر نئی نئی تنظیمیں اٹھ رہی ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کرتی ہیں، حتیٰ کہ علماء کو قتل کرتی ہیں، ان کو شہید کرتی ہیں، اور اس طرح عوام میں ایک اضطراب اور عدم تحفظ کا ایک احساس دوبارہ پایا جا رہا ہے۔ کیوں قوم سے کہا گیا کہ دہشت گردی ختم کر دی گئی؟ کیوں قوم سے کہا گیا کہ وہاں پر امن حالات ہیں اور وہاں پر انضمام ہونا چاہیے؟ تو یہ ساری صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف ادارے کچھ اپنے مفادات اور اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے جواز موجود رہے۔ سرتاج عزیز رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 10 سال تک 1000 ارب روپیہ فاٹا کو دیا جائے گا، ہر سال 100 ارب روپیہ، تاکہ وہاں پر ترقیاتی کام ہو، سڑکیں بنے، اسکول کالجز بنے، یونیورسٹی بنے، ہاسپٹلز بنے، اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے تاکہ بندوبستی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو زندگی کا معیار ہے وہ اس کے برابر آ جائے۔ آج تک انہیں 1 پیسہ نہیں ملا، اور اس سال جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے جو نمائشی ہے وہ بھی کوئی 54 ارب کا ہے، 100 ارب کا تو سے بھی آدھا ہو گیا ہے۔ پیسہ کہاں چلا گیا؟ پیسہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے کیوں چلا گیا ہے؟ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ جھوٹ بول کر جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جائیں، مہنگائی کا پہاڑ ایک اور پہاڑ، جس طرح کورونا کا کہتے ہیں نا نئی لہر آ رہی ہے، تو کورونا کا مہنگائی کا بھی ایک نیا پہاڑ اب گرنے والا ہے، عوام کی حالت اور بری ہو جائے گی، اور یہ دعوے کرتے پھریں گے اپنے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہوئے، وہ سمجھیں گے کہ سب ہماری طرح خوش ہیں۔
किसी लिहाज से भी इस हुकूमत को बरकरार रहने का कोई जवाज़ हासिल नहीं है। हम अफ़गानिस्तान में वहाँ का पुरअमन हल चाहते हैं, एक पुरअमन अफ़गानिस्तान, एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान, एक इस्लामी अफ़गानिस्तान, और उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये हीले बहाने के मुआहदे पर अमल दरामद को मौखर किया जाए, इसकी वजूहात वाज़ेह की जाएँ, माकूल वजूहात, ताकि उस पर गौर भी किया जा सके और तालिबान को भी मशवरा दिया जा सके। लेकिन दुनिया में जब मुआहदे होते हैं तो वो अमल दरामद के लिए होते हैं, वो सिर्फ मामले को झटका देने के लिए नहीं हुआ करते। ये डंग टपाव सियासत होती है कि दफुल वक्ती करो और कौम को उसी हालत में रहने दो। सन 1979 से लेकर आज तक अफ़गानिस्तान जंग की आग में जल रहा है और हमारे पड़ोस में है। मैंने पहले भी एक ज़माने में कहा था कि पाकिस्तान अपनी अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, उसमें संजीदगी पैदा करे, वरना एक वक्त आएगा जब अफ़गानिस्तान में सब होंगे और पाकिस्तान नहीं होगा। आज का ये पूरा माजी का अशरा वो ऐसी ही सूरत हाल में गुजरा है कि हमारे दुश्मन तो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उनका किरदार मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुअस्सर किरदार नज़र नहीं आ रहा। हम पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं, पाकिस्तान का एक मुअस्सर किरदार चाहते हैं, लेकिन इस तरह की हुकूमतें, कमज़ोर हुकूमतें, नाजायज़ हुकूमतें, धांधली के नतीजे में मुसल्लत की गई हुकूमतें इतने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। कश्मीर हमारे हाथों से निकल चुका है इसी वजह से कि क़यादत कमज़ोर है। अब वो कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं कर सकी, वो कश्मीर की तर्जुमानी नहीं कर सकी है, उनकी नीयतें भी ख़राब हैं, उनकी सलाहियतें भी कमज़ोर हैं। तो इस सूरत हाल में हम कौम को, कश्मीरियों को, अफ़गानों को, फ़िलिस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ सकेंगे और उम्मत मुस्लिमा इंशाअल्लाह एक सफ़ बनकर अपने चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। मुझे भी बताएं कि शेख रशीद साहब का बयान है कि तल्खियाँ की सियासत काफ़ी हो चुकी है, अब हमें बैठकर बात करनी चाहिए। बैठकर बात किससे की जाए? कोई बासलाहियत लोग हों, इस काबिल लोग तो हों कि उनके साथ बैठकर आदमी बात करे। जिस तरह का उन्होंने ज़बानें इस्तेमाल की हैं, जिस तरह उनका रवैया है, ये लोग किसी बावकार मजलिस में उनके साथ बैठने के काबिल हैं? किसके साथ बात की जाए? मौलाना साहब ये बताएं कि जब आपसे बैठते तो आप कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन जब उनके साथ बैठते तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब और पीटीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो ये हकीकत में किसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इसकी समझ तो हमें नहीं आ रही। वो नाई के सामने कोई बैठा था तो उसने कहा कि मेरे बाल कितने लंबे हैं, तो उसने कहा भी तेरे सामने आ जाए। तो ये फैसला अब आपने करना है, आगे आ जाएगा। ये बताएं कि अगर आपको ये सहूलत या ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके मुकाबले में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे बैठकर बात की जाए, तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बंदा या कौन सा ऐसा स्टेज हो सकता है जिस पर आप बैठकर बात तभी तो आवाम के पास जाना पड़ेगा कि आप लाने वाले कोई और हैं, उन कुओं से बात हो सकती है जिनको लाने वाले जी, उन कुओं से बात हो सकती है जो हुकूमत को लाने वाले हैं। उन कुव्वतों से बात हो सकती है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। हम अपनी शराइत की बुनियाद पर बात करेंगे ताकि जो कुछ उन्होंने किया है उसका इजाला हो और आइंदा उसका इआदा ना हो। मौलाना साहब ये बताएं कि हाल ही में इमरान खान ने जो बयान दिया है अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से वाज़ेह पैगाम है। एक तो हमारी इससे फॉरेन पॉलिसी भी वाज़ेह हो रही है, दूसरा क्या इस तरह बोल्ड पैगाम देने के बाद क्या इमरान खान आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगी?
मेरे ख्याल में उन्होंने अवामी प्रेशर भी किया है और वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन जो प्रेशर उन पर आया और हमने बड़े वाज़ेह और सही पैगाम भेजे कि ये होगा नहीं, फिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बनाने वाली बात बन जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो सियासी दुनिया में मुअस्सर होती हैं। और हुक्मरान को अंग्रेज़ ने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान छोड़ता हूँ, तो आज़ादी का क्रेडिट उनको दें, फिर आज़ादी के लिए लड़ने वालों को नहीं देंगे? ये कौन सा फ़लसफ़ा है? इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने खुद एक स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने हुकूमत की इस जो तजावीज़ है, जो ऑर्डिनेंस है, उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपोजिशन लीडर की सरबराही में इस मुताबिक ABC भी हो सकती है और तजावीज़ भी देंगे। आपकी ज़ाती तौर पर क्या तजावीज़ है कि जो वोटिंग है या इसके अलावा जो बैरूनी ममालिक पाकिस्तानी है लाखों की तादाद है, उसके मुताबिक आपकी ज़ाती राय क्या है? दो बातें आपने पूछी हैं। एक ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने इनकी तजावीज़ को मुस्तरद किया है, इसी बुनियाद पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये भी तजवीज़ है कि इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया जाए ताकि उनके मौक़िफ़ को उस फोरम पर सुना जाए और उससे रहनुमाई हासिल की जाए। जहाँ तक गैर पाकिस्तानियों को, ये एक बज़ाहिर तो हमदर्दी वाली बात है। जिस तरह गुज़श्ता इलेक्शन से पहले यूथ को उन्होंने बड़ा चढ़ा कर पेश किया और नौजवान नस्ल के साथ हमदर्दी की बुनियाद पर वोट हासिल करना, लेकिन उसी में बहुत बड़ी धांधली की गई और उसको वोट को मुनज़्ज़म करने के जो निज़ाम था वो तैयार नहीं था। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर वोट का और वोट के इस्तेमाल का निज़ाम मौजूद नहीं है। और इस हुकूमत के होते हुए अगर वहाँ पर कोई वोट का इंतज़ाम होगा तो वो काबिल एतमाद नहीं होगा। यूथ के बाद अब वो बैरून मुल्क या जो दरिया पार समंदर पार ममालिक हैं उनके वोट को इस्तेमाल करके एक धांधली का रास्ता निकालेंगे और बहुत बड़ी तादाद में है। तो इस हवाले से अरब दुनिया में जो लोग रहते हैं उनकी कानूनी पोजीशन और होती है, यूरोप में जो लोग रहते हैं उनकी कानूनी पोजीशन और होती है। वहाँ पर कैंपेन चलाने की बात होगी। मैं अपने वोटर तक पहुँचना चाहता हूँ। एक अरब पति जो है वो तो जहाज़ ख़रीद कर भी जा सकेगा और तमाम यूरोप के ममालिक में घूम फिर कर अपने वोटरों तक पहुँच सकेगा। हम जैसे गरीब लोग क्या करेंगे कि जो अपने हल्के में आवाम तक नहीं पहुँच सकते, हम बड़े मुश्किल से पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मशकूक है, ये मशकूक किस्म की सियासत है, मशकूक किस्म की ममलकत बना दी, मशकूक किस्म की हुकूमत और जमहूरियत बना दी है इन्होंने। हाइब्रिड जिसे आप कहते हैं, ये सूरत हाल है। इसलिए मशकूक सूरत हाल में वोट का हक़ ये पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं जाएगा। सूरत हाल वाज़े हो जाए, इस पर काम हो जाए और एक हुकूमत की राय ये जानिबदाराना राय है। सियासी जमातें अपने मंशूर में जो बातें करती हैं वो आवाम को ज़ाहिर है कि एक अच्छे अंदाज से मुखातब करती हैं ताकि उनका वोट हासिल किया जाए। सो ये भी एक अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू है, लेकिन इसका कोई निज़ाम मौजूद नहीं कि ये वोट कैसे इस्तेमाल होगा, किस तरह इस्तेमाल होगा, किस मुल्क में उसके कवानीन के मुताबिक वहाँ के लोगों को किस तरह वोट की तरफ बुलाया जाएगा। और अगर हमारे सफारतखाने इस हुकूमत के अंदर वहाँ पर वो पोलिंग बूथ करार दिए जाएंगे, तो आप बताएं कि इस हुकूमत के होते हुए हमारे सफारतखाने जब पोलिंग बूथ होंगे तो उनका क्या खतरा हो जाएगा। हम पाकिस्तान में अपने पोलिंग बूथों को नहीं महफूज रख सकते तो बाहर मुल्क के सफारतखानों में आप महफूज कर सकेंगे। मौलाना साहब ये बताएं कि पूरी मुस्लिम जमातें इस बात पे मुतफिक है कि पिछले इलेक्शन में गांधी हुई थी, सेलेक्ट हुए थे, तो अभी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बातें हो रही है। तो क्या अगर मौजूदा हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन मुनक़िद करना चाहती है तो आप लोगों का अमल क्या? मेरा ख्याल तो ये है कि बल्दियाती इलेक्शन नाकाबिल एतमाद होंगे, उस पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। सिर्फ अवामी और पब्लिक के रुख को मोड़ने के लिए उन्हें यह ड्रामा एक रचाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई है। साहब ये बताएं कि आज स्वाद में आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, तो अवामी नेशनल पार्टी और पार्टी के साथ भी बात हुई है इस हवाले से PDM में दोबारा आने? हज़रत PDM है। अगर PDM का कोई हिस्सा नहीं है तो आप उसको क्यों ज़ेर बहस लाते हैं? हम तो PDM को ज़ेर बहस ला रहे हैं। पहले भी PDM था, अब भी PDM है।
और जलसा बताएगा कि किसी मुसाफिर के गाड़ी से उतरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका सफ़र जारी है। तो हमने तो अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। अगर कोई वापस PDM में आता है या कोई नया मेंबर आता है तो PDM है, वो एक फोरम है। और जी, हमने हमेशा कहा है कि अपने दोस्तों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये है कि जो उन्होंने PDM की तौहीन की है उस पर तो माजरत करनी चाहिए। साहब, आप हमेशा ड्रोन हमलों के खिलाफ रहे हैं और इख्तिलाफ होने भी हैं। मौजूदा दौर में एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ है, क्या सही? ड्रोन अटैक का ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, ड्रोन अटैक का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के हालात से है। लिहाजा अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को इस वक्त फतूहात मिल रही हैं और वहाँ पर उनका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो वहाँ मामलात सुलह की तरफ जा रहे हैं और मुआहदात की तरफ जा रहे हैं, उसने कुछ सूरत हाल में बेहतरी पैदा की है। और लेकिन ड्रोन हो या ना हो, लेकिन बदअमनी अपनी जगह पर फाटा में मौजूद है। मौलाना साहब ये बताइए कि अब तक जितने जलसे जुलूस हुए उससे कुछ हासिल हुआ आपको, क्या हुकूमत को टफ टाइम दिया? बात यह है कि आपने अपने नज़रिए को भी ज़िंदा रखना है, पब्लिक को भी ज़िंदा रखना है, उनके शऊर को बेदार रखना है, और उनके अंदर जो एहसास है जो आपने पहले दिन उनको दिया है उसको बुझने नहीं देना। लिहाजा उसमें हम कामयाब हैं। और बाकी तो मैंने आपसे कहा कि हुकूमत की बात न करें, हुकूमत की पुष्ट पर जो कुव्वतें खड़ी हैं उनकी बात करें। मौलाना साहब इस सूबे में आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल। के सामने कैंप लगा हुआ है मिसिल परसों, इसी तरह जानी खेल में भी एक धरना बैठा हुआ है, उस हवाले से हम मुकम्मल तौर पर उनके साथ हैं, हमारी पूरी जमात वहाँ मौजूद है और उनकी मुकम्मल सपोर्ट जारी है। ये मजलूम लोग हैं और इनकी मजलूमियत की आवाज़ में हम उनके साथ हैं। मौलाना साहब, ये PDM का अब बड़ा स्टेक जो है वो मुस्लिम लीग नून रह गया है। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कौमी असम्बली में हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दिया है। लग तो ये रहा है कि वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने पर नज़र आ रहे हैं, मगर आपकी तवज्जो जो है वो पार्लियामेंट के बाहर अवामी कुव्वत के साथ है। मेरा डोमेन पार्लियामेंट के बाहर है, उनका डोमेन पार्लियामेंट के अंदर है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं।